भाई भौणी मैंने केमती अच भल अच तो सेमती भल रुह तो गाइज फाइनाली आज राजू भाई सागर गोटे प्रांक हाँ जाऊँगी राजू गुजू ब्लॉग्स आप तो जानते से बहुत ट्रेंडिंग रे जाइछन्ति तो गाइज चलतु कॉल करिया प्रांक टी एंजॉय करंतु हेलो 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 ये भाई राजू बिजू ब्लॉग्स कहते हाँ हाँ आपणकर घरटा बालेश्वर रे बा हाँ बालेश्वर बालेश्वर जाजपुर आसपारे प्रोब्लेम अच्छे आपणकर हाँ सेटा के प्रॉब्लम अछि माने बालेश्वर आसबे ये किसी ना आम घर अच्छी सब अच्छी किसी असुविधा नहीं केवल कौन असुविधा कौन आसार माने गाड़ी ना कौन आपण आसपारे तो हाँ सेमती तो जाई परबी किंतु मु तो केबे डांस फैंस करी डांस नुहे गोटे माने शॉर्ट फिल्म भाया ओहो फर्स्ट टाइम करछु तो आपण बे ट्रेंडिंग रे अछंती ना ट्रेंडिंग काय है नुआ नुआ है होतो सेई नुआ नुआ तो लोक आपन को देखछन्ती पसंद करछन्ती ना सेटमेंट के हम पिला माने सब कहले बैंक डाको देखा ट्राई करो नंबर देले डाकियो हाँ है पर किसी प्रॉब्लम नहीं मु एकटा माने मोर किसी प्रॉब्लम नहीं ट्रेन किने बाहर आपण घर पैसा नहीं हेटा प्रांक करतला तो आमे कथा हम कथा बा तो केमती कौन करिया टिके प्लान देले किछि भलो होंता हमें फर्स्ट टाइम ना यूट्यूब विषय में किछि एते नॉलेज नहीं जा अछि टिके टिके माने स्टोरी पर कितले खाइ नै इनले खाइ नहीं आपनो केबो हमर भी आगुर शॉर्ट फिल्म करते देखिलन ना मैं अपना व्लॉग्स देखे हमर चैनल चेक करबे आगुर अछि दीटा हमर शॉर्ट फिल्म पड़ी जे बात सते भल नै करना हमर पीर माने कोटी शॉर्ट छा बने बरा ना हां हां अच्छा अच्छा माने कथा मानी मेरी एड सीन चल थवा माने आसी पस जो तो आपण केते कोन नेबे के फाइनल कर देले हम से हिसाब रे किछि चले केते तथापि गोटे केते कोंदु आपण जाबेले आसीबे अरे जदी लेबे आपण जा खुशी देबे हेतिम खुशी है खुशी रे माने केते 25 टका मु भाबी कि आपण को 25 टका एडी 25 टका 50 टका रे काम छिंडे काम हम हम जीवा आसीबा से सब गुण खर्च बुझिबे ता भीतर खर्च जीवो पुनी आपण गोटा भाइरल हबो न हबो अरे ना भाई मजा करथले आसंतु सीरियस होंतु कुहंतु केमते कोन करले भलो हबो मत सेंते कैमरा टिप्स हमको मन जोड़ा नहीं जे को पठने ले हमर अछंती कैमरामैन से किछि से प्रॉब्लम नहीं स्टोरी रा केमते कोन करले कोन भल लागियो स्टोरी पाई भाई प्लानिंग करतो हो बोटी माने बस कि ना सब बसी कथा हो हो दिन ई विकाड को माने जत भलो भलो भाबंत स्टोरी हां तुम सब लाइन कॉन्फ्रेंस रे जो भाबी उठ लेखियो होटल ठीक अछि हो कहली कि आउ बजेट 30,000 भीतर हमर करियो हला 30,000 भीतर खेया पिया कैमरा सब नै कि पूरा हबो 30,000 टका खर्च करचंदी माने हां सेटा माने जो चैनल रे पोस्ट करिवो हां से चैनल रे सब्सक्राइबर केते ये टोटल नहीं ता तो व्यू तो जीवन में तो देखिया नेक्स्ट फिर करिया धीरे धीरे बढ़िया ना आपण को एखादरे आपण सब्सक्राइबर हेतले कि धीरे धीरे हितले ना हां जे बट हमर किछि माने खर्च नथिला खर्च सेमती किछि नै हमर पिला मु एकानमे हम डिवाइड करी दोछु ना ओहो हम भी बाधी होनी बुझले ओहो हां से भी ठीक है आप इनकम दे थबो ताने बाधी होनी किंतु नहीं हमरा भी एते न जा अछि हम से 30,000 भीतर चले भाबी हां 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 ए जीवो के किसो अछि हां ए जीवो तो 30,000 भीतर आराम से होगा तो आराम से टिके हमर से प्रॉब्लम रहला हीरोइन पे से जियो तो प्रॉब्लम तुम से जियो नहीं ना सो मैं घर में खाती जी है ऐसा ना आज्ञा निशा मरण आसले चलियो ओ का करते मो तो ओ मत डोना पड़ी जा अपन प्रांक कॉल करछंदी राई मते फास्ट जणे जोड करियो तू तो
ଏତେ ବଡ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରୁଛ? ନା ଭାଇ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ ବିଷୟରେ କଣ ନା ମୁଁ ଟିକେ ମଜାରେ ପିଲା ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡେ। ନା ତ ନା ନହେଲେ ତମେ ତା ନା ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତ। ନା କାହା ନା ନିଶା ମାର ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠି ଏବେ ଅଛି ନା ଟ୍ରେନିଂ ରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲିନି। ଏ ଭାଇ ସେ ମୋ ମା ବୟସର ହବ। କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ହିରୋଇନ ତ ଆପଣ କହିଲେ ଯିଏ ହେଲେ ନା ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। କରିବେନି ଭାଉଜ ପାଟି କରିବେ ନା କଣ? ଏ ନା ତାକୁ ଆଣିବ ତମର ବଜେଟ କେତେ 30,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ମାନିବ? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହେବେ ହେଲା। ଇଏ ଚଳିବ ତାଙ୍କର ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ସେଟା ଆମେ ବୁଝିବୁ ସିଏ ଅଧିକ ନେଲେ ଆଉ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆଉ। ଏ ନା 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 ତମେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନେଇ ଥାଉ। ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ କାଇଁ କରିବୁ? ଏଇ ହସୁଛ ତମ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ନା ଭାଇ କୋଉଠି ଆମେ ହସୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ କୁହ କେବେ କଣ କରିବା ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ କୁହ। ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ଭାଇ କିଛି କହିବ ତମ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନେଇ କିଛି ଡେଟ୍ କହିବ ନହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରୁ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ହଁ ସେଟା ହ୍ୟାଲୋ। ହେଲା। ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ ଭାଇ? ଘରେ ଅଛି ଘରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଭାଇ ତମର ସବୁ ଭଲ? ଭଲ ଭଲ। ହଉ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିଲ କି? ତ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନେଇଛି। ତୁ ଜାଣିଛ? ହ୍ୟାଲୋ ଓହୋ ଆଉ ସିଏ ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋ ନମ୍ବର ତା ପାଖରେ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚାଲାକ କରି ନମ୍ବର ମାଗିଦେଲୁ। କି ବୁଦ୍ଧି ତମର ରେ। ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିଲ? ଖରାପ ଭାବିଲେ କଣ ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ମତେ ଆଲବମ ମିଳିଗଲା ନା ତ। ନା ଭାଇ ଆମର କଣ ଏତେ ବଜେଟ ଆମେ ଆଲବମ କରିବୁ। ନା ନା ତମେ ନୁହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ କଲା ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଡାଉଟ ବି ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର। ହଁ ଏଟା ତ ଭଏସ କଲ୍ ଟା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରାଜୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ରେ। ରାଜୁ ଭାଇ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜୁ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କିସ କହିବ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରି ତ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିଦେଲା ଆଉ କିସ କହିବ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଟ୍ରେନ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିପାରିବୁ। ଓ ଭାଇ ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଉ କିସ କହିବା ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଦେଲେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିସ। ତ ଭାଇ ଆମେ ଭିଡିଓଟି ଛାଡି ପାରିବୁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ? ହଉ ଛାଡନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ରହିଲୁ। ଭାଇ ରହିଲୁ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ପ୍ରାଙ୍କ କଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍।